تفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا. Il y a un jour pas aujourd'hui. Non, un jour haut aujourd'hui. Oh. Un jour haut, un jour bas. Ça amélioré encore. Oui, c'est ça. Ok. Pas trop forcé, hein. Ok. Bien. Ben, c'est pas bien, tout. Ok. Ouais. Il est haut aujourd'hui, oui. Ouais. Je suis haut. On va essayer ici de manger 2 jours haut alors. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que j'étais un jour haut, un jour bas, un jour bas, comme tu l'avais dit. Hier, tu étais haut aussi. Non, j'en ai hier, pas il était hier. bas. Ah, c'est pour Québec. C'est pour ça. Ouais. Ah, et ok. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Même stream. Oui. Tout petit peu lourd, quoi. On va bien aussi pas besoin de parler comme tu es parce que. Voilà, après le check-up, il est 5 heures du matin. Regardez. 5 الصباح ها باش تعرفوا بين راه الانسان ما عندوش الحياة سهلة. Si les gens pensent qu'on a vu une facile pour avoir un beau corps, croyez-moi, c'est vraiment du gros n'importe quoi. You see, very hard. The wind is so cold that you can't imagine. I'm not running because I'm hurting so bad for my leg. So I will do just fast walking. But even with the fast walking, we're gonna sweat so bad, I know. So hey, le mental surtout n'oubliez pas. الله كل شيء لهنا في الراس. كي تعول اوكي. والله لا البرد يقطع قسما بالله. المهم هيا. Bonne journée à tous, soyez positifs. Et dites-vous que rien n'est impossible. مادام يوسف انا حي راه هو يدير جميع الوسائل باش يطبعك بالذراع، فهمت؟ تبعني وخطيك وتشوف توصل ان شاء الله. السلام عليكم. صباح النور، السلام عليكم. هلو everybody, guten morgen, hola. المهم رانا في طريقة المطار أنا والزعيم الأستاذ حسين جودي الشوفير نتاعي سبيسيال، ورانا ماشيين المطار شارلغوا ديستيناسيون إن شاء الله إيطاليا للبطولة سان مارينو. المهم إن شاء الله اللي فيها خير. كثرنا من الدعاء يا جماعة، كثرنا من الدعاء إن شاء الله نطردقوها ونجو مروحين. المهم كانوا مستعدين يجي فلوق واعر فهمتوا. المهم كما قلت لكم تشجيعكم هو اللي ينفعنا بإذن الله. اوكي، تهلاو في روحكم، يا تخي بيانتو ان شاء الله. صباح النور. Voilà en direct de l'aéroport de Charleroi en destination de Padova pour notre compétition San Marino. Voilà,
Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons procéder à Ryanair. l'embarquement sur Ryanair 4500. Vous pouvez voir, Ahmed il est toujours collé à mes fesses. Ahmed dans la place. Donc voilà, on part pour San Marino, la compétition. Allez, Road to Olympia, Inch'Allah. Road to Olympia 2020. Inch'Allah اللي فيها خير. كافنا من دعاء. ونتلاقاو ثم sur Padova, ok? Je vous ferai montrer la ville de Padova, je vous ferai montrer l'endroit où on va. المكان وين راح نديرو la compétition كل شيء. Inch'Allah اللي فيها خير. Tout à l'heure. Voilà, bien arrivé en Italie. Exactement, aéroporto di Treviso. Donc voilà. On the world to Olympia 2020. On va essayer de tout donner. راح نديروا جميع الوسائل باش نوصلوا بإذن الله. وإن شاء الله اللي فيها خير، إن شاء الله اللي فيها خير. هذه آخر بطولة العام 2019 2019 والباقي على الله. اوكي. دونك فوالا. هيا. نلقاو في الدار. اوكي. أنا بعد. La crème. Non. Café à l'italienne. En Italie, la bonne chose qui est super bon, c'est le café. Voilà. On va manger un repas. Car ma viande est toujours gelée. Halal. Halal 100%. Je l'ai ramené avec moi de France. Mais on est encore gelé. Donc je vais manger des œufs et le thon. Youssef, Ah, tu peux me faire à manger s'il te plaît? allez, dégage, je suis pas ta femme, moi. Hey. Vas-y, t'es occupé là. Putain, qui est cul. Dégage avec ça. Vas-y, tourne-toi un peu. Cambre-toi. Ah, Ça va faire des views. je prépare l'escalade, t'as vu? En vacances, holiday or not? Putain. T'as vu, Papa Claude? Ton gamin, là. Et je te comprends, 28 ans de galère. Je te comprends. Bon, laisse tout, je retourne me coucher moi. Ouais, dégage, ouais, t'as raison. Second day in San Marino, Padova. Preparing my breakfast. Oats, everything.
nice music, huh? Do you see how Yusuf is supporting? هتشوفوا كيف يشوف يتحمل. See you later. This is the best caviar in the world. Up. And I put 60. What I do out. Okay, just this, not this. Huh? My protein, I always take it in bag to avoid to have a lot of weight in my suitcase. Up. And I put 60. My SBC from Nutritech protein. Always with me. Where I go, follow. Can you hear them? The coffee? Yeah. The coffee, man. The coffee. That's the best. When you hear the noise of the coffee coming up. Yup. Perfecto. Italia coffee. Best. No Italian coffee, no life. Up. Nutritech. Look this coffee. Sorry. If you can smell it, you will feel what does it mean real coffee. Coffee della casa with Yusuf Anava. Algerino, Italiano, Greco, Francesi, Francia, etc., etc. As usual, this is my breakfast every day. With a nice music. Beurre FM Mega. Can you hear? Beurre FM Mega. This is the best radio right now from yesterday. Yeah, best radio. كما راك تشوف راني في البوزي غادي نوصل للسبور كيف في بادوبا شاك سيونس دو سبور جيسي دو فير نبوزي ونخدم قبل البطولات اي بلاصه نمشي نخدم البوزي لان البوزي هو الصح لازم نقدم نفسي والتقديم النفس هي البوزي باش نوريهم بلي راكم لي ميور من احسن واحد وهذا البوزي راح يعاونني في النقاط نربح النقاط وكل شيء هاكا تشوفوا انا نخدم فيه كنت في التنشيف النهار هذا كنت نمطر الخيط نسمو الثلج ومشيت 1 وقيله 7 كيلو المهم كنت لو كارب بلا كارب كنت تعبان ومبلول لا طوموبيل لا والو لكن الحمد لله المراره وهنا كي تعول لكن هذه اخر مره بطولة في إيطاليا ما زيش ندير حتى بطولة في إيطاليا معول لأن على قلب الفاهم يفهم لا يرضى عليك اليهود ونصارى حتى تتبع ملتهم كما تعرفوا فورماي هنا شوف أحسن فورما جبتها ما خير من في رومانيا 1000 مرة هاكا تشوفوا في رومانيا عطوني مرتبة ثالثة ولا هنا هردونا الله يهردهم فهمتوا. السلام عليكم فوالا رانا هنا على مباشر هاك الضيف ميكا سلام هدى يوسف انا فايلي توجور لا اوني لا سان مارينو راح نقتل الامور غدوة ان شاء الله غير غدوة لو بروميتينغ سيغا استغفر الله لو شو سيغا ديمونش ان شاء الله وكونوا حاضرين بقوة جماعة المغرب العربي من طليان من فرنسا من الإسبان من كل أماكن مغرب فورس اوكي بورتيفو بيان وان شاء الله نجيبوها ونفرحوكم داكور ولا تيم اللي لا غوريلا تيم كوم دابيتود لي انفيديل fidèle ou la fidèle? Moi je suis fidèle moi connard. On est là. Fidèle toi? Bien sûr. Ah Et, bon. toi, et ta casquette, elle est où que ta casquette? Ah merde. Allez,
Souhaitez-nous bonne chance, on va tout donner, ça c'est sûr. Ça sera pour dimanche, ok? Le show commencera à partir de 15h. تبدأ على الخمسة, parce qu'on a start at 3 p.m. Arrête de bouger ta tête là. J'aime bien bouger ma tête. Putain, ça ressemble à rien déjà. C'est encore pire. Donc, salam alaikum, voilà. في وقت صح. أنا في البرو ميتينغ بالنسبة لسان مارينو برو. قبل كان في سان مارينو لكن داروها في بادوفا. اوكي. دونك فوالا رانا لهنا رانا صابرين. كان لي كلاسيك فيزيك كان لي ميز فيزيك وكان لي بيكيني. داكور. رانا هنا شوفوا. It's the last contest, winter contest of the season. Let's see what's gonna happen. We stay focused, we do our best, and then we will see what the future brings. Hard work gonna pay off. Believe me. Mika is here. Mika. Le bras droit. Mika. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, let's see what's gonna happen, okay? We stay focused, we stay positive. This is Dave. Hey guys. Hey guys. Je parle anglais. Donc voilà, let's see what's gonna happen, okay? We are friends today, but in stage after tomorrow, we're gonna be the big enemy. Ricardo? No? All right, competitor 26, Youssef. I see you. I know you're there. We go. Good, thank you. سلام خدمت الان امروز وقت کشی خدا 27, Femi Billy Rose. I've seen you walking. Femi, you go that side, it's easier there. Yeah. Heureusement que j'avais mon bras droit. Mon meilleur poteau, my boy, Mika. Il était là de la première minute jusqu'à la dernière minute. Vraiment, voilà ce qu'on a besoin lorsqu'on est en scène. Et oui, il est en train de mettre la première couche, the first. It's very cold, we know, but we try to resist. Helping me, doing his best, and I'm very happy to have a friend like him. Because, as we say, friend in need is friend indeed. And the real friend, you find them in the bad moment as well, the good moments. And this time, we worked together, we helped each other, we supported each other. And thank God. We are very proud, sincere friendship. And as you can see, we support, we love, we do a lot of stuff in a few days. Even though when it's some difficult moments to both of us, we try to be always positive, to bring the happiness to everybody. And I think that is the key. When you are in competition like that, you meet a lot of people and you make good contact, good communication, good vibes. So yeah, it's true, in stage we fight, but when we are out of the stage, we are brothers. That's part of the game.
Bon voilà, comme vous pouvez voir, رانا عقابها حاط لاطان بروميير كوش باش نطلع البطولة والدنيا كل. وكما نقولوا في وقت شدة تلقى الأحباب مزيارة هنا ميكا معايا معاوني مساعدني كيما معرفين نساعدو. على غالب شمسو هرب علينا وفي الجزائر، لكن راه يتفرج من بعيد، يتفرج من بعيد وراه يشجع فينا بالواتساب وكلش، وراه يتلحق دايرتو. النهار اللي راح يكومبيتي رانا نكونو واقفين معاه ونشجعوه ونتبعوه وين يكون كالعادة كيما معرفين نديرو. هذه هي القوة تاعنا، القوة تاع النوتريتك تيم. نساعدو بعضنا بعض، ما ناكلوش بعضنا، واللي يربح بصحته ونشجعوه حتى يجيب المرتبة الأولى. هذه هي الفلسفة تاعنا. وراكو تشوفوا ها رانا عقابها ماناش حابسين، وين نروحو نكونو مع بعضنا ونحاتو مع بعضنا ونطيحو مع بعضنا. هذه هي قيمة الرجال، فهمتوا ولا لا؟ لكن فين هاك تشوفوا ضاربين الدنيا بكود بينا ضحكوا وربي رحمته، فهمتوا؟ المهم هاك تشوفوا فيا راني نو ستريس، مانيش نخمم في حتى حاجه، راني نخمم غير باش نطلع وندير الشو تاعي ونروح، ونتيجه لا جابها. وهذه هي راك تعرفوا الامور ما تجيش بالسهوله. لو كان ما تعانيش وما تتعبش ما تحللكش اللعبه، فهمتوا؟ دونك فوالا ها. ودرك راه يدير لي كنا درنا لو بريمير كوش في الدار، ودرك راه يدير لي في الزيت باش نبدا نبرق، باش يوسف يبرق ويا تيري. ايوي واش تحسبوا دنيا ساهله ها ياك؟ رانا في الباك ستيج، برو باك ستيج، او كل بروفيسيونيل ثما، وقراطينا براسلي باش يكون معايا ثما ميكا. غير الابطال اللي معروفين كانوا في بطولة مستر اولمبيا ودنيا كل، والعلاقه فور، واللي معروف وراك تعرفوا. لكن في الباك ستيج رانا كاع اخوان، كاع كيف ورانا كاع نحبوا رياضه واحد. وراكم تشوفوا انا عقابها او مازال عقابها. ودوكا نطلع كمل هذه يبداو يعيطوا يا نرى العمل نديرو الشو ونشوفوا النتيجه، نولي المرتبه الاولى ولا الاخر ما يهمنيش، المهم راني محترف. وهذه هي رانا نتعلموا كل مره نتعلموا. و if you do the first place or the last place, all athletes need the support of the people as well, you know, and need the respect. They have to be respected by everybody because it's not an easy mission, you know, but we do our best and we'll see what the future brings. If it works today, if it doesn't work, it's gonna work another day. So we keep pushing, we keep focus, and it's gonna pay off with the time. Okay? Stay strong, guys. Be determined. Fix to yourself a goal till you get there. We don't know what time it's gonna take, but with the hard work, with the patience, and with sincerity, trust me, you're gonna get it. This is Denis from Russia, one famous athlete in Russia. Very good guy, very simple, very humble. We always fight together on stage, but when we are backstage, we are brothers, as usual. Anyway, let's go fight. Is it time for the show? Okay, thank you, Mika. Voilà, رانا داخلين. هذا the first call out. يبدا يقارنوا بها. هذا الاول معروف مع غوريلا في الفوتوات تشوفوا غول، وكتشوفوا في الحقيقه صراحه ربنا كما خلقتنا. تعرفوا الناس راه يتشيع اكثر في الانستغرام اكثر من يكونوا في الميدان. راني داخل غول غول او بيلي اللي معروف عام اللي فات مسكينه كان كاليفيا اولمبيا وما عطولوش التاشيره ورجع. كي شافني داخل قال لي بن عمي ماكش ضرب تاع سمعتها انور كلاسيك برشلونه. تحولت قلت له مازال نتحاولوا باذن الله، مازال نوروك غنديروا في فيرست كومباريزن. يا قال ليه ثم الدور 1 2 3 4 لي كيدي يا اخرج، لان كان بزاف الغاشم ما يطولوش بزاف. دونك فوالا اون في لا بروميير كومباريزون. Du coup, ensuite on fera la pause individuelle, ok? Alhamdulillah. هيا let's go يوسف. Free individual posing show. نعم شوفوا الضحكة سين بالعقل نوري لهم
هاك شوف راني هنا. هاك لساعة نشوفو برد. ايوا افتح ظهر. يوب زيد ورينهم. راني انا اعرض واحد. دير الشو تاعك يا نافا. يلا يوبا وري يا نافا. وريلهم يا نافا. شفتوا؟ يلا ليتس جو. مش تحسبوا. ما يبدلوا فينا ويدوروا فينا ومنا فهمت. وثما عرفنا برا لا غلب. ولا كنت عريض بزاف ولا غليظ عليهم وكل ما فهمتش. المهم خلونا نخدموا اكثر واكثر ونورولهم مازال الخير قدام، مازال بطولات وماهيش نهاية العالم فهمتوا. انا عقابة نتمن عقابة حتى نجيبوها. هذه هي تغننت يا ابن الصحراء. Let's go free posing. باوز داون. عم نقدموا في نفوسنا والدنيا كل. هذه هي لعقت نهاية البطولة وما عملناش مرتبة شابة، لكن عادي الفورمة كانت هنا كانت أحسن من رومانيا بكثير في التنشيف وفي حتى في الكتلة العضلية، لكن ما تقدرش تعجب الناس كامل. المهم خلونا نخدمو في الصمت. مازال الايام راك تعرفوا انا دائما مرة راك المرتبة الاولى مرة راك المرتبة الاخرى. هذه هي لازم تقبلها وتسكت، لكن مازال الخير قدام. بورصة نقول لكم كونوا صبور حتى توصلوا للهدف نتاعكم. راه لابد نتعبوا، لكن كان واحد يلقاها بسهولة وكان واحد لازم يقاسي، وانا راني واحد منهم منلقاهم لي قاسي. لكن هاكا تشوفوا راني دايما داير القلب، دايما صابرين وعادي راه ما تصلحش اليوم، ما تصلحش غدوة، ما تصلحش في عام، ما تصلحش، لكن لابد تصلح في 10 سنوات. لا عطينا ربي الصحة. داكور. المهم هاكا تشوفوا فيا رانا هنا واقفين ورانا نستناو يديروا في توب 5 ويوزعوا واش يقولوا ميداليات كلش. المهم اللي داها بصحته واللي داها الاول راهو ريان جون باتيست، من احسن واحد كان معايا في رومانيا دار مرتبه ثانيه وانا دير الثالثه، ولهنا كاليفا الاولمبيا دار المرتبه الاولى. المهم انا غير ما كان نقول لكم المرتبه تاعي خلوا برك هاك تعرفوا مانيش حاب نهضر. خلوا رانا صابرين وما كاش مشكل. راهي حسره، راه الخير يجي ورانا نديرو في الشو. هاو من راني من في لاغوش كان ما تشوفونيش في الحاجه. هاك نعطيلهم. وي هاو دايف هنا، الحباب كاملين هنا. المهم راك تشوفوا راه تخلص لابد نخلصوها. اي فوزالي فوار. راك تعرفوني راني انسان انا ما نفشلش. جو با كالكان كي باس لي بغا اوسي فاسيلمون. دونك فوالا سيت فوا سي سا نا با مارشي mais ça marchera bientôt. Déjà je suis qualifié pour Arnold Classic Ohio, c'est déjà un grand pas. Donc parce que après l'Olympia, la deuxième plus grosse compétition au monde, c'est Arnold Classic Ohio. Donc cette année, je vais la faire en espérant que tout ira bien. Donc c'est relancé, c'est reparti. Maintenant time pour la bonne préparation dans le silence, et on va éviter un peu les réseaux sociaux pour être enfin tranquille dans nos têtes. Car j'en ai absolument marre de gens négatifs. Donc maintenant, je serai dans ma bulle, je serai en mode hibernation pendant l'hiver, comme un ours, et je reviendrai plus fort, mais sans dire quoi que ce soit. Sorry. Et vous voyez, Monsieur Dave, et bim, le sapin. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il ouvre son dos, et boum, à la Youssef. Ta. Mais on méritait beaucoup mieux, on méritait une meilleure place, soit moi ou lui. Mais bon, voilà, respect à tout le monde, à tous les athlètes, qu'on classe premier ou dernier. Tous les athlètes méritent le meilleur, méritent le respect. Et voilà, comme je vous ai dit, ce n'est pas un show amateur, c'est un show pro. Donc on doit donner le tout pour le tout. Et sincèrement, c'est pas aussi évident de pouvoir juger lorsque vous avez 20 athlètes, pratiquement tous pareils. Et ça se joue vraiment sur
on va dire, sur les détails. Donc voilà. Et voilà, c'est comme ça. Retour On continue. à la maison. Nous sommes dans le bus en direction de l'aéroport. Nous quittons l'Italie. Nous avons ce que nous avions à faire. J'ai fait ma compétition malheureusement. La chance n'était pas de mon côté, mais je reste positif, je passe encore plus, et voilà, continuons la diète, continuons les cardio, continuons comme le hard work. Et puis voilà, on verra par la suite où cela pourra mener. Mais une seule chose que je vous garantis, c'est que quand on est gros, je veux dire men's physique, big men's physique, le seul endroit qui pourront nous accueillir à grand bras ouverts, ce sont les États-Unis, le Canada, l'Australie, où il y a du haut niveau, où il y a des athlètes de notre taille, our size. So let's see. Now it's time to be in States, time to be in Canada, as well Australia, New Zealand, England, where there is big babies like me. Let's try there and let's see, okay? Bon, comme d'habitude, hein, vous savez. Dodo, mais il ronfle pas. S'il ronfle, je lui mets une belle claque. Allez. Merci beaucoup pour votre soutien. شكرا جزيلا طلعونا في المعنويات. إن شاء الله يجيبها ربي مرحبا وسهلا. واللي يخلق ما يضيع. والحمد لله ربي دائما عطانا الصبر. وراه لابد إن شاء الله أن نشرب بإذن الله تعالى. Okay. Stay positive. Stay focused, and we will see what the future brings. But as I said, big babies like us, like me, like Dave, like everybody, it's gonna be in States. There we go.